салом алейкум тамошобинони азиз. имрӯз ба як магазини дигар ёфтумам, магазини бозичаву чизои кӯдакона дар ҳамин центральный рынок, дар бари центральный рынок торговый центр Герцнев 97. номаш номи магазин якум этажда. ози ман нархи наво камтар мехоҳам шумо ба навор гирам фаҳмоно чӣ хеле нархи наво нисбат ба дигар магазинҳо нархи наво гӯям отличаться мекуна. инаи чизе ки дидестин севни мазура номаша рости гап намедонам. так ин чанд пулай нархиш наистаги неста? ин 2500. инҷада ина нархо 950 рубл. мошинча ва якати пулти управленишкати мошини калони хушрай ина бохай нархо наистагиай 1600 рубл. инаи дигариш так хайҷа бозичава ам хел чизо бисёра бисёр мошинчо барои кӯдако боваркин ҳамин магазинои детский мир магазинои ҳамин фирмени метрои нархи наво вообще дар осмонай гӯем. инҷада нархи наво бисёр гӯем вай мекунад отличаться мекунад. инаеро бинед чӣ хел хушрӯ вертолёт 500 рубл нархаш музикальный буда 500 рубл буда ина дидин. так ина 2800 рубл. ин мотоцикл чия ин мотоцикл пулткати ина ина барои кӯдакотона меоян падарок. инаи 1300 рубл 1299 рубл. инам пулткатиай ин экскаваторай ба фикром. ина дигар чизои нарху навош ҳамаш навистагиай метонем биёен харидорӣ кунед. инаиш мошини роботай. ин нарх чандай? ин 450 рубл буде нархаш. ин ҳам мошинча ҳам робот доватном. ина ябне 390 рубл мошинча. чиқадр хушрока. так ина ба навор гирифтам. болода ҳастай бо калонош бинин нархш 1800 рубл. надин чақадар калона ина инҷада бо ҳастай. на нарх навоихтон тамошо кунед агар маълум боша. майда наистагӣ ба фикр маълум нестай. ина бо ина халиш буда дига намудаш 450 рубл. ин 750 рубл. ин чӣ бош? так дӯстони азиз нархи навои хай бисёриша гуфтам. агар ки маъқултон боша адресоя гуфтагиён силкаи инстаграмшуно дар якум комментария дар описания видео закрепит мекунам мемонам метонед дроен аёнҷа бо бисёр чизоя дар читон ҳастая сайтон дар онҷа ҳастай бо аёнҷа метонен ай инстаграм бидроен бубинен нархи навоша кадомида дар кор боша метонен крупна заказ кунен поштакати равон мекунан. кадоми туменда боша метонем биёен адресоя гуфтам. инам хел ҳама чиз ҳастай. инаера бинен шиначи патрула чия ба фикрам номаш чандта гӯем набор 1300 рубл буда. инаи дигариш 899 рубл буда. бинед
Инаш 2100 рубл буде. Чхал хушру. این با برای دخترکوره 250 روبلی نه خیلی کوکلوها و بیم هر نمو چیزا متاسفانه وقتی ما کمتره با نزدیکی بار میبیارن با وقت شوه انشالله اومده ویدیو میکنم شما دا میپرتم هم خیلی ویدیو معقول باشه تانده تای کامنتری نویسین حتما ما حرکت کرده هم خیلی ویدیوهای ای گویم تاجیکای خودمون هم وطنهای خودمون یافته همین تو مینده با نوار گفته به شما پیشنهاد میکنم نه 450 рубль. برای کودکای اینترسنی اگه بازی میکنم. اینم خالصانی عزیز. این همه چی هسته اینجا ده. این ایشه بینین 450 рубль. Устоги мекунам кудако. Ина бо калонтараш 600 рубл. Ина 1200 рубл. Ин супермен чия 400 рубл буде бинед. Ина як тахдаш 199 рубл буде. Шинячий патрул. موقع بازیچو صرفم نمیرم نکی ممکن شما شناسین اینای دومی کابینه برای دخترکو چقدر خوش رو کوکلاچوش میبلوش همه چیزش کتی 1200 روبل بوده так اینا نرخش اینای برای دخترچو کسمیتی کابینه 430 روبل بوده سه تاوای داره سه اتاژه Неже бургер мепазам 680 рубл. Не барои бургер кадан кудако. Болода кукло астай. 990 рубл кукло комплект. Бинен ҳама чизаш кати. Инеш 1270 рубл иняй четангиш. Так, вай мобайнангиш 1270 рубл. نه دومی کابینه فکر کنم خیلی بد نشون دادم نه جا با کسمتیکا برای کودکا با کوکلا نه جا خرساکا بوده دخترو خرساکا نه خرساکی تیلک اوی نه غلطه 1000 روبل نه یو 500 روبلی وای بلوگی کلانم 1000 روبله ایش هم 1000 روبل فکرم ها اینجا بذارد نواشنیک خیلی چیزو برای تلفن هسته از من اینجا نشان میدیم که شدگیوشه نبینید نواشنیک های безпроводной 1200 рубль несешь این سفیدش چنده؟ اینش هم 1200 روبله безпроводной наушники اینه کلونکو که آدمایی که میدونن در کارتون باشه اینا نرخوش 750 روبل اینه وینش دیگرش 1200 روبل так اینه سیاکش 800 روبل اینه کلونش 1350 روبل سیو اینه سرخش 1600 روبل با این جا 1500 دبته وینش نه خلاصه گپ که اینجا با کوکلو همه چی هسته نه برای تلفن نه از نمیدونم یه خلوام خیلی کشول کنم تلفنشون نه این سفیده نرخش 1200 روبل این نواشنیکای سیم دارو 550 روبل اینم خیلی دخترها در سلکای تای комментария дроен инстаграмшон сайтшон бо дроен да уҷа бисёр чизо вибри калонай да уҷа бо новинкоя мепартоянгоим ҳама чизо да унҷа ҳастай метавонед нависен дархост кунед чизе ки дар кора через почта равон мекунам
одамое ки дар Туменан, кадоме ки Тумендай омада хчон харидорӣ кунен. Хитон омада харидорӣ кунен ҳаминҷа. Адрес тож центральный рынок, торговый центр, Герцена 97. Ҳаминҷа да кафе Халялни ҳаста, пешаи кафе выходной двери ҳаминҷа метрои 3 этаж. Якум этаж инҷа да, а 3 этаж вай чизои занона барои зано. Давай видео нишон дада будам. ин ҳам хел дар инҷа видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам. дӯстони азиз, сарбаланду хонобод бошед. ин ҳами адресай, ин тарафа да кафе Халял. Инҷа навистагӣ ТД центральный ми открылись. Ҳаминҷа якум этаж магазини игрушкай, 3 этаж магазини либосии тоҷикона. Таҷикистон да, магазини Апамон. Так, ин аҷа торговый центр, центральный рынок. Центральный рынок, ва фикр ки центральный рынок ҳама медунам. Ҳаминҷа меоем пеш центральный рынок мегзарем. Ин ҳамин здание. Дин, ин ҳамин здание.